सुकून पात। तो इसी तरह याद रखो, ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, रबीउल अव्वल का महीना, आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया। रबीउल अव्वल में सहाबा किराम ने ये कुछ किया या नबी ने ये कुछ किया जो आज हो रहा है भाई। मैं एक टेक्निकल दलील दूं, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत था ना, पीर का दिन था। कौन सा दिन था? पीर का दिन। ये तो सही हदीस से साबित। अब सवाल पैदा होता है कि यौम विलादत क्या ईद का दिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत से लोग कहते हैं यौम विलादत क्या है? ईद का दिन है, ईद मिलादुन नबी कहते हैं ना। तो हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि आपका विलादत का दिन क्या ईद हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुसलमानों के यहां दो तरह की ईदें होती है, एक बड़ी ईदें और एक छोटी ईदें। एक ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ये साल में ईद उल फितर भी एक दफा और ईद उल अजहा भी एक दफा। ये इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और मुसल्ले की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। सारी दुनिया में मनाई जाती है। क्या ख्याल है? और एक हफ्ते में एक ऐसी ईद है जो हर हफ्ते रिपीट होती है, जिसको जुमे का दिन कहा जाता है। ये भी छोटी ईद है। ये भी क्या है? इसमें भी कुछ ईद का लुक अल्लाह ने डाला है। इसमें भी खुतबा होता है, और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में भी क्या होता है? खुतबा। इसमें भी 2 रकतें, उनमें भी 2 रकतें। इसमें भी नहाते धोते हैं, सुन्नत है। और उन दोनों ईदों में भी क्या ख्याल है भाई? नहाते। उन दोनों ईदों में रोजा हराम और जुमे के दिन भी रोजा मकरूह। खास जुम्मे को मखसूस समझ के रोजा रखना हदीस में इससे मना किया है। किसी का छुट्टी का दिन है या उसको आसानी है तो एक अलग बात है। इस नियत से रोजा रखना, क्या जुम्मे का दिन बड़ा दिन है तो मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं, इसकी हदीस में मुमानात है। तो पता चला ईद का लुक आया कि नहीं आया इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, यहूदियों के लिए मुकद्दस दिन और वो ईद जो हर हफ्ते रिपीट होती है, वो कौन सा दिन था? हफ्ते का। यहूदियों के बाद ईसाई दुनिया में आए, ईसाइयों के लिए कौन सा हुआ? इतवार। तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए? पीर होना चाहिए था ना। जुम्मा कहां से बोल रहे भाई? हम और लेट आए तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और वो नबी का यौम विलादत भी था। लेकिन नबी का यौम विलादत था, इसलिए अल्लाह ने पीर को नहीं रखा, रिवर्स कर दिया जुम्मे को, ताकि लोग यौम विलादत को ईद समझ लेना शुरू कर दे। बहुत मुश्किल है भाई, पेशावर में बात समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस सिर्फ छेड़ने के लिए करता हूं। मैं तो कराची में भी समझ में नहीं आती किसी को। ये जुमला मैं कराची में भी बोलता हूं, लाहौर में भी बोलता हूं। वो गैरत दिलाना मकसद होता है कि बोले यार इतनी आसान बात हमें समझ में नहीं, कैसी बात करो, एकदम बोझ में समझ में आ रही है, जोश में आके बोलते हैं, फिर आती है समझ में। कुछ मसाइल गैरत के होते हैं। अब आप बताओ कितनी जबरदस्त लॉजिक की बात है कि होना पीर का दिन चाहिए था, लेकिन और वो यौम विलादत भी था, लेकिन उसको क्या कर दिया? रिवर्स। इतना काफी था इस उम्मत को समझाने के लिए कि नबी का यौम विलादत में ईद न बनाना, इतना काफी था। लेकिन नबी ने एक और काम किया। शायद नबी को मालूम था, अल्लाह ने बता दिया था कि ये उम्मत बाज नहीं आएगी, तो नबी ने एक और काम किया कि पीर को आपने रोजा रखा। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। साहबा ने पूछा आप रोजा क्यों रखते? फरमाया मेरा यौम विलादत है। ईद के दिन रोजा रखना जायज है? क्या मतलब? रोजे का, ईद का जो थोड़ा सा भी तस्वुर था ना यौम विलादत में, उस तस्वुर के बिल्कुल खुरच के जड़ से खात्मा कर दिया कि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। और आप फिर यौम विलादत को यौम ईद कह रहे हो। तो ये वो कोशिश है जो अख्तल कोशिश है, ये अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई कोशिश नहीं है। खुशी में खाया जाता है, रोजे नहीं रखे जाते। हमारे नबी रोजा रखते, तभी आप देखो सऊदी अरब में सब अरब अक्सर रोजा रखते हैं पीर के दिन। सुन्नत है, हमारे यहां रिवाज नहीं है। जुमेरात का भी रखते हैं, पीर का भी। पीर का जुमेरात का तो किसी भी वजह से रख लिया, लेकिन पीर का इसलिए रखा कि यौम विलादत है मेरा। तो खुशी में खाना खाया जाता है। रोजा तो खाना पीने से बचने का नाम। इसकी मैं 2 मिसालें दे देता हूं ताकि और समझ में आ जाए। आपकी शादी हो गई, फर्ज करो, कह रहे माशाल्लाह। फर्ज करो शादी हो गई, दोस्त मिलते हैं, यार सुना है तेरी शादी हो गई, खुशी में क्या खिलाएगा? यही कहते हैं ना। आपने कहा इतनी मुझे खुशी हुई है कि कल सुबह ना मैं नाश्ता करूंगा ना तुम नाश्ता करोगे, हम खाने से क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। तो कहेगा तेरा अब्बा बाप दुनिया से चला गया है जो गम में नहीं खा रहा तू। हदीस में आता है ना, जिस घर में मैयत होती है तो लोग गमजदा होते हैं, तो उनको खिलाओ जाके, क्योंकि वो खा नहीं सकते बेचारे, गम में होते हैं, पकाते नहीं है। आपका बेटा पास हो गया इम्तिहान में अच्छे नंबरों से,
لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار، کیا کھلائے گا؟ آپ نے کہا ڈنر کا نہ کھایا ہے، آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی بھوکا سو، تبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی. روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے، ضد ہے. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بات، مسلمانوں کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہے صبح ہوتی ہے؟ بولو نا. کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ، عیاشی کی طرف، رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں ہے بھائی. صبح تو نہا دھو گے نماز پڑھے، جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا، جمعہ رات میں ہی رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت، بتیاں، پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آج کل تو، کیک کاٹنا شروع ہو گئے ہیں، بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی نبی کی محبت میں ناچ ناچ کے گر گیا نیچے ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخفل کوشش ہے، یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں، بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوڑ دو یہ سب کچھ. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پہلی شرط نیت آخرت، دوسری شرط کوشش بھی کرے، تیسری شرط کوشش بھی اپنی نہیں بلکہ آخرت والی کوشش، چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، توحید پرست بھی ہو، ایمان بھی ہو. کفر کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں ہے. کافر اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے، دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. تبھی غیر مسلم میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے، زندہ کے لیے کر سکتے ہیں، غیر مسلم مر گیا تو اس کے لیے دعا کی بھی، ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ جو مر گیا. آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو اللہ جو ہے نا امن میں رکھے، بس اللہ نے پابندی لگا دی. تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان. کیا مطلب؟ مزار پرستی یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے. یہ ندا لغیر اللہ، صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں، اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف. یہ صرف کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اس ترجمے میں، کیونکہ مفعول بھی جو آبجیکٹ ہے نا اس کو پہلے کر دیا. ایک ہوتا ہے نعبدو کا، اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور کا کو اٹھا کے ایا کا بنا کے پیچھے لے آیا تو عربی گرامر جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف تیری صرف تجھ سے مدد، ایاک نستعین، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو شرک کے ساتھ میرے بھائی کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو یہ چار باتوں پر آپ عمل کریں گے تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں ان کے تھوڑے پر بہت زیادہ دوں گا میں. یہ تھوڑا کریں گے اجر وہاں بہت زیادہ. اور ان پر عمل نہیں ہوا تو دنیا تو واہ واہ کر لے گی، بڑا پروٹوکول مل جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا، آخرت میں زیرو. جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا راکھ کا، دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، پھونک مارو پورا پہاڑ اڑ جائے گا وہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی